बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने से क्यों इनकार किया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चचा हज़रत अबू तालिब के 7 लड़के थे और साथ में हज़रत अबू तालिब ने बचपन ही से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी निगरानी में पाला था। इसलिए अब घर में अफराद तो बहुत थे लेकिन कमाई का कोई ज़रिया नहीं था। आखिर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए और अपने चचा की ऐसी परेशानियां देखीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे चचा हज़रत अब्बास से जाकर कहा कि ए मेरे चचा जान, आप तो देखते हैं ना कि मेरे बड़े चचा हज़रत अबू तालिब बहुत ज़्यादा तंगियों का सामना करते हैं, घर में खाने को कुछ नहीं होता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इनकी कुछ मदद करें और इनके लड़कों में से किसी एक या दो को अपनी कफ़ालत में लेकर इनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई और कहने लगे कि हाँ भतीजे, मुझे भी बहुत दिनों से इस बात की ख्वाहिश थी, इसलिए चलो अभी चल कर हम इस बारे में बात करते हैं। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास के साथ हज़रत अबू तालिब के घर पहुँचे और कहने लगे कि ए मेरे चचा जान, हम आपकी परेशानियां और तंगहाली को देखकर अक्सर रंजीदा रहते हैं, इसलिए आप अपने लड़कों में से किसी को भी हमारी कफ़ालत में दे दें। तो ये सुनकर हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया कि मेरे छोटे बेटे अकील को छोड़कर तुम जिसे चाहो उसे ले सकते हो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत जाफ़र तैयार को अपनी कफ़ालत में ले लिया। वक़्त गुज़रता गया। अब क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी हज़रत अबू तालिब के घर गुज़रा था और शादी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब ही के साथ रहे, तो इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की लड़कियों में बड़ी लड़की हज़रत उम्मे हानी से बहुत ज़्यादा लगाव था और ख़ुद हज़रत उम्मे हानी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे इखलाक की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इनके अंदर ये मोहब्बत कायम रही। हज़रत उम्मे हानी का असली नाम फाख्ता था। वो हज़रत अली और हज़रत जाफ़र तैयार जैसे बड़े सहाबा इकराम की सगी बहन थीं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी के लिए निकाह का रिश्ता इनके वालिद हज़रत अबू तालिब के पास भेजा, लेकिन हज़रत अबू तालिब ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं उम्मे हानी के रिश्ते की बात कुरैश के एक ख़ानदान से कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। रवायतों में आता है कि हज़रत उम्मे हानी ने इस्लाम बहुत देर में कबूल किया, लेकिन इसकी बड़ी वजह जो बयान की जाती है वो ये है कि हज़रत उम्मे हानी की शादी कुरैश के जिस आदमी से हुई थी, इसका नाम हबीरा था। वो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, इसलिए हज़रत उम्मे हानी अपने शोहर की सख्ती की वजह से जल्द इस्लाम कबूल ना कर सकीं। लेकिन कुछ लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि हज़रत उम्मे हानी तो इस्लाम के शुरू ज़माने ही में मुसलमान हो गई थीं, लेकिन शोहर की सख्ती की वजह से आपने इस्लाम को ज़ाहिर नहीं किया और आखिर जब फ़तह मक्का हुआ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के एक बड़े लश्कर के साथ मक्का में बादशाहों की तरह दाखिल हुए, तो अब किसी काफिर की भी हिम्मत ना थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तेज़ आवाज़ में भी बात करे, तो इसलिए इस मौका पर बहुत से काफिर मक्का छोड़कर भाग गए। इन्हीं में हज़रत उम्मे हानी का शोहर हबीरा भी था। फ़तह मक्का के बाद किसी मुशरिक को काफिर से निकाह करना हराम कर दिया गया, इसलिए हज़रत उम्मे हानी ने अपने शोहर को छोड़ दिया और मदीना आकर एक बेवा औरत की तरह ज़िंदगी गुजारने लगीं। काफिर शोहर से छुटकारे के बाद हज़रत उम्मे हानी ने अपने इस्लाम का खुले तौर पर ऐलान कर दिया।
فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں رکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں غسل فرما کر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات معراج پر بلایا گیا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی ہی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گود میں تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی ہی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبے زمانے تک تربیت اور دیکھ بھال کی۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ام ہانی سے دل و جان سے محبت کیا کرتی تھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی جب بیوہ ہو گئیں تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بڑی بہن حضرت ام ہانی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی بات کو پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، لیکن حضرت ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ام ہانی نے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے اور میں بچوں والی عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے یتیم بچوں کو پھر میری طرف سے وہ حق نہیں مل پائے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد میں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں لگ گئی تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ٹھیک سے ادا نہیں ہو پائے گا، جو کہ میرے لیے مرحومی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے اس جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ قریش کی عورتیں بہت بہادر اور سمجھدار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ قریش کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ام ہانی ساری عمر ایک بیوہ عورت ہی کی طرح زندگی گزارتی رہیں۔ حضرت ام ہانی کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً قریب ہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ام ہانی کافی دنوں تک زندہ رہیں اور ان سے تقریباً 45 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی تعریف بڑے ہی انوکھے انداز میں بیان کرتی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔